dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen. A bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa. A dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma. A dun bonyana ma o cogo la koyi. O de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu. Baara wulila. A bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo. A ɲɛna ko ye songala ye. Kuma misɛn ye taama seri bɔ. A b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan. Dumuni tɛ du min kɔnɔ. E kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la. Ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na. Ni Ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan. A juguyara tun. A sigilen ka tafe kun bɛ jeni guada la ka to kelenna kuma la. Tɔ tɛ ko la. Fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan. Ɲɛ tana ye samiyalabo ye. O dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ. A bɛ kɛ di. Sɛgɛn bɛ so kɔnɔ, maaw bɛ so kɔnɔ. Wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye. Ja. Musoya tɛ yɛrɛ yira ye, cɛɲa tɛ, yɛrɛ bunanji tɛ, yɛrɛmabila tɛ. N'o tɛ, sa kɛnɛ cɛ ka ɲi, a bɛ yelenku, a taama sen ka ɲi, a b'a yɛrɛ ye. Nka, ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri, k'a senfa basamuso nɔfɛ. Ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ, ko yɛrɛ dɔn ka bon, ko danbe de ka jan. Wa an ka sojuw siga kɛnbaw la. Numu kamalen b'a ka fɛnmusoko ye ne filaw den kɔnɔna ban n ka cɛ. A wuli o wuli ko falenba. A sigi o sigi ko tulɔlenba. A kuma o kuma ko bobaraba. O bɛɛ n'a ta a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ. A mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan. A bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ. Ko tunɔ tɛ ko la. Kabako. Ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri. N'u ye min fɔ u t'o kɛ. N'u ye min kɛ u t'o fɔ. Diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw. N'u ko k'i ka ɲi i lebura. N'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye. Wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲininkali kɛ a bolo donna bo la. N'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdala o. Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine n'a ka jama wele yo. Voix de cœur,
bɛ kaba wele a bɛ sisi musoman wele a bɛ sisi cɛman fana wele. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Meningala Fanawole. Kamiria Kekele, Kanyon Soakila, Kadugona Kibaria Ninabo. Akili sigila Lamini kaba si se musoma si se jama. Balma su clé de kanumba ambe bela jele fo niye ntenen ye docteur Kadondo voix de cœur avec clé de ka negajuru ye mugan kele funi futan kele bataki we 76 43 70 45 ayo basite kambe kaikaw fo koswe ayo ambe sikaso kaw fo segu kulikoro mandena la mini bela jele munu fanambe aname internet ka fuyana ka foko c'est www.info-mali.com et www.tontolamine.com ni au site fladale ka chala fe be clédou la mais imana ke dien fan wo fan fait monsieur le mkwere tlena tumo tlena di toroste entie lemsonu mbeli toroste bo beli ube ko mantorote ay bash fuite foli bibolo me foli ke la wini ante se ke folawo ni ami joni kumani isa no ku joni kumani parce que la mi mo le kan la me donc ante se ke lu ko folla o be kanira donc kan foli bu yesuina ko ne ko mo be fo suina me fana sla fo me sulman de wata fo ana afana dogonu ana muso mul be fo ka be sir kante fo be ne rek refe garanti bula ana muso tene retlena foli bi fe wala min be la me jekulu be la jelen fo no tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko n bɛ lafiyabugu k'a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n terimuso fo n'o ye Dongi Kuyate ale ni Buna Sila n bɛ n dɔgɔninw fo Sɔkana Sissogo ani Maladɔ Sissogo n bɛ tanti de Diop fo Lamini ko k'a ka foli f'i ye wɔlɔfɔmuso k'an b'a fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna dɔgɔtɔrɔ tɔw bɛɛ u ka kɛnɛ ko madani ni su a n'a furumuso a n'a denkɛ ko a ma dɔgɔnin sɔrɔ fɔlɔ ayiwa baasi tɛ a bɛ ɲɛnabɔ Ala fɛ k'an bɛ Kulubakaw bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ foli bɛ yen n bɛ n kɔrɔkɛ fɔ Bokar Kulubali a n'a muso Asi u bɛ Kalabankura n bɛ Jakarija Keyita fɔ a n'a muso ale fana bɛ Kalabankɔrɔ Nɛrɛkɔrɔ n bɛ muso fɔ Fana Fofana a n'a denkɛ Baru Kulubali a n'a muso k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an bɛ segin a kan tuguni nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 ayiwa an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaruw ye a kan sɔnni dunti wele donna dunti wele donna dunti wele donna Gudunti wili duna aduna Yamunde kera Gudunti wili duna Gudunti wili duna Ate wili duna Gudunti wili duna aduna Munde keramfa
folone tumbeya sanu chama kumbe mboloya folone tumbeya nde musu chama kumbe mboloya folone tumbeya lulu chama kumbe mboloya gasisa ndesera ntiri ubibulila bidesera nteri musu ubibulila nye donti wili dona go donti wili dona aduna chemundekera nefa kunya funye kugaje tobugula neba kunya funye akukuni kanjantu mugula nkorolo ya funye kugaje tobugula ndogolu be ya funye ukukunga njantu mugula jamugo banyinde mugo yetabiye mugo manye mugo yesosoye mogo manje jam mogo yibuntinite Dɔgɔtɔrɔ an bɛna kuma kɛ so kɔnɔ nin kɔni ye fɛn kura y'anw bolo yan oligoamnios dɔgɔtɔrɔ o ye bana dɔ de tɔgɔ ye wa bana sugu jumɛn don n'i ye musolakaw jate minɛ kɔnɔbara yɛrɛ filɛ nin ye a taalan ye dan ji ye i y'a dɔn de la ka kuma bana kan n'o ye dan ji cayali ye a bɛ banaw minnu kɔfɔ bon ni dan ji dɔgɔyara fana a bɛ bana dɔw de kɔfɔ den ta fanfɛla la k'a d'a ka ji in bɛ dilan den fanfɛla de la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ dan ji yɛrɛ nafa dɔ de b'a la kɔnɔbara la n'ale tɛ kɔnɔbara tɛ taa ɲɛ wa dan ji in fana den bɛ min a la den b'a dilan wa i bɛ taa sɔrɔ dan ji in de b'a to fana den bɛ lakana k'a to kɔnɔbara la ba dɛbɛ la banakisɛ t'a sɔrɔ o danji kelen de b'a to den fana bɛ bonya kɔnɔbara bɛ taa ɲɛ wa o b'a to den fana fari man kalan wa sumalen tɛ hali ni nɛnɛ bɛ ba la den t'a dɔn k'a fɔ nɛnɛ bɛ ba la ni funteni b'a la ale t'a dɔn k'a fɔ funteni b'a la wa o danji fana de b'a to den a misikilo n'o ye sen ta ye ka fara tɛgɛ ta kan olu bɛ kɔgɔ i m'a ye denyɛrɛnin parce que a bɛ ka nɔɔni de a ba de bɛ la kabini kɔnɔbara bɛ daminɛ la fo ka taa kalo 9 se a bɛ nɔɔni ji de la ka nɔn voilà donc i bɛ taa sɔrɔ ni muso yɛrɛ jiginna den na i m'a ye fanga min b'a tɛgɛ n'a sen na donc ji in b'a kɔgɔ de wa jiginni fana sen fɛ dan in ji de b'a to tɔɔrɔ ti den sɔrɔ wa tɔɔrɔ fana ti ba sɔrɔ donc a tɔgɔ ye di jiginni bɛ nɔgɔya normalement a dan ji hakɛ man ka a kan ka ta litiri 1 ka taa bila litiri 2 bɔɲɔgɔn la kɔnɔbara mana se kalo 9 ye kɔnɔ daminɛ la a ka ca kosɛbɛ mais plus den bɛ bonya ka taa fɛ a bɛ dɔgɔya fo ka taa se litiri 1 ye kɔnɔbara laban na nka n'a dɔgɔyara o kɔrɔ fo ka taa se litiri 1 tilayɔrɔ 5 ye a bɛ bana de kɔfɔ i n'a fɔ litiri tilancɛ ta tilancɛ donc o kɔrɔ ye ko bana de bɛ kɔnɔbara in na an bɛna dɔn o sababu la i b'a faamuya banaw minnu don donc oligoamnios kɔrɔ de ye ko dan ji dɔgɔyara kojugu a kun ye mun ye a sababu yɛrɛ fɔlɔfɔlɔw ye minnu ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ den yɛrɛ a fari dafalen tɛ k'a d'a kan o fasugu i bɛ taa sɔrɔ komi ji in a camanba bɛ dilan sugunɛ yɔrɔw de la ni kɔkuru ninnu n'a b'a fɔ a ma ko rein
n'o ma dafa o bɛ kɛ sababu ye k'a lase a tigilama ma bon n'o dun kɛra i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ siraw fana bɛ yen nɔ minnu tiɲɛnen don donc a ka ca ala fɛ n'o bɛ maa mun na k'a to a ba dɛbɛ la a bɛ se ka balo dɛ mais dɔw bɛ fatu k'u to u ba dɛbɛ la dɔw fana ni ba jiginn'u la de u bɛ fatu parce que u tɛ se ka sugunɛ kɛ mɔgɔ min tɛ se ka sugunɛ kɛ a tigi tɛ se ka balo bon dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ dan ji yɛrɛ a kun dafalen don dɛ nka kɔnɔbara selen kalo 9 ye wala kalo 8 ninnu ye banakisɛ de donna a tigi la o kɛra sababu ye ka dan ji ci an tɛ siran o dan ji ci fasugu ye k'a d'a kan o b'a jira k'a fɔ den dafalen don a fari la nka problème ye dan ji de sɔrɔ banakisɛ fɛ donc dɔgɔtɔrɔ b'o tigilama lajigin problème ti den sɔrɔ o fanfɛla la dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu yɛrɛ bɔ mun na o de ye k'a fɔ kɔnɔbara ye filaninw ye walama sabaninw dɔw jɛn bɛ ji kelen na u jɛn bɛ tonso kelen na o bɛ mun kɔfɔ i bɛ taa sɔrɔ fan mun kɛra filanin ye wala sabanin fan kelen de don mun tilala yɔrɔ caman ye plus fan de bɛ tila yɔrɔ caman ye plus malformation bɛ kɛ a ko la n t'a dɔn n'i delila ka siya mun a ko mɛn donc o b'olu de kɔfɛ o de y'a to an bɛ siran kɔnɔbaraw ye minnu a b'a fɔ ma ko vrai jumeau ninnu ka tɛmɛ faux jumeau kan parce que vrai jumeau ninnu de b'a to o b'a kuma dɔ la fan ma dafa tilali la donc o b'a sɔrɔ denw nɔrɔlen don ɲɔgɔn na walama hali n'u nɔrɔlen to ɲɔgɔn na u jɛn bɛ ji mun na u bɛ balo ɲɔgɔn na kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ san dɔ joli bɛ bɔ dɔ yɔrɔ la ka taa fan dɔ in fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka den dɔ in faga walama k'a nagasi ka tɛmɛ dɔ in kan alors que n'u jɛn tɛ ji kelen na u jɛn tɛ tonso kelen na u ti balo ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ bɛ se ka fatu ka kalo 8 kɔnɔbara filanin kelen fatulen don dɔ in bɛ balo walama muso yɛrɛ bɛ se ka jigin filanin kelen na kɔnɔbara tiɲɛnen kalo 5 a n'a dan ji ale bɛ ci mais kɔnɔbara bɛ continuer ni filanin tɔ kelen fo ka taa jigin wagati se donc dan ji in fana ni a dɔgɔyara kojugu a bɛ se ka fɔli kɛ fɛn min ye denso yɛrɛ ye parce que denso fana ale bɛ intervenir ji in dilali la bon dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o de ye k'a fɔ kɔnɔbara yɛrɛ taara ɲɛ fo ka tɛmɛ ni kɔnɔbara tɛmɛna kalo 9 ka tɛmɛ kalo 10 kan wagati dɔ bɛna se donc den yɛrɛ bɛ se ka fatu ba de bɛ la dan ji in bɛ dɔgɔya o la ma den yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a farilaji bɛ sama donc dan ji in bɛ dɔgɔya donc a tɛ se ka den balo bilen o bɛ kɛ sababu ye kɔnɔbara in tɛ taa ɲɛ donc a bɛ nin bana damadɔ de kofɔ n'a yɛra musolaka la. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ nin kɔnɔbara in dan ji bɛna dɔgɔya nin musolaka in fɛ. bon a bɛ dɔn o ye dɔgɔtɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli ye nka yan n'o yɛrɛ cɛ muso kɔni i kan k'a kɔlɔsi k'a fɔ kɔnɔbara bɛ ka bonya mɔgɔ min ye kɔnɔbara kalo 4 ani kalo 6 n'i bɛ kɔlɔsili kɛ ani kalo 8 ani kalo 10 kelen tɛ i yɛrɛ bɛ k'a kɔlɔsi fɛn tɛ fara kɔnɔbara bonya kan i kan ka t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ o bɛ se k'a kofɔ k'a fɔ a dan ji a bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ voilà. donc kɔnɔbara tɛ bonya a tɛ bonya a bɛ to a nɔ la awɔ wa den fana ka lamagali ka ca dɔw la parce que a degunnen fana de don alors k'i bɛ taa sɔrɔ san ni dan ji ka ca lamagali i t'ale santi kosɛbɛ mais i bɛ kɔnɔbara ji de santi i bɛ taa sɔrɔ hali n'a tigi ni a ye a sira dara kan wala a ye dara kɛ a fari la dara in nɔ bɛ to a fari la parce que a tigi kɔnɔbara bɛ funu de ni dan ji ka ca alors que n'a ka dɔgɔ contraire de don. dɔgɔtɔrɔ complication bɛ dan ji dɔgɔyali la wa. kosɛbɛ parce que n ye fɛn minnu fɔ a b'olu banaw de kofɔ donc dɔw bɛ kɛ sababu ye den yɛrɛ bɛ fatu ba de bɛ la k'a sɔrɔ dɔw ma bɔ a kalama a bɛ kɛ sababu ye muso in bɛ jigin den na k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se den tɛ balo a bɛ kɛ sababu ye ka den fari yɛrɛ déformer parce que jiginni wagati sen fɛ a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ malformation ninnu tɛ dan a tigi kɔkuru ninnu dama i bɛ taa sɔrɔ sen ni tɛgɛ ninnu a bɛɛ jɛngɛnen don k'a sababu kɛ malformation ye dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ hali u cɛkisɛ ninnu a karilen don walama an b'a fɔ a ma ko luxation congénitale ala y'a da i bɛ taa sɔrɔ cɛkisɛ ninnu o bɛɛ ye malformation de ye i bɛ taa sɔrɔ cɛkisɛ in tɛ a cogoya la a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min cɛkisɛ karilen don donc jiginni ni a ti kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ décision ta ka césarienne kɛ a kama n'o tɛ a jiginni bɛ se ka tɔɔrɔ lase den yɛrɛ ma n'o y'a sɔrɔ den mun bɛ se ka balo walama ka tɔɔrɔ lase balaka fanfɛla ma voilà.
ayiwa dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa dan ji a bɛ dépend ji in dɔgɔyali sababu la n'o y'a sɔrɔ kɔnɔbara ɲuman tɛ misali la i bɛ taa sɔrɔ den mun ala y'a kɛ kunkolo sɛmɛn t'a la walama tɛgɛ ni senw t'a la malformation ka ca kojugu mun b'a to a tɛ balo dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'o to ye a yɛrɛ ma ten walama dɔgɔtɔrɔ b'o dɔw labɔ kabini kɔnɔbara daminɛ la n'a y'a ye k'a fɔ ɲuman tɛ ni somɔgɔw ka jɛ ye parce que hali ni kɔnɔbara in taara ɲɛ a bɛ tɔɔrɔ de lase ba ma mais den yɛrɛ tɛna balo bon minnu i bɛ taa sɔrɔ dan ji dɔgɔyara mais a ma dɔgɔya kojugu wa den fana baasi t'a la furakɛli min b'a la o ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka lajɛli senfɛ n'a y'a ye k'a fɔ kɔnɔbara mana taa ɲɛ fo ka taa se kalo 9 ye a bɛ décision ta k'a fɔ dan ji in b'a permettre a ka muso lajigin walama a k'a tigi opérer pour que jiginni in kana se ka tɔɔrɔ lase den ma dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara yɛrɛ tɛmɛna ni kɔnɔbara tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ fana bɛ se k'o tigi lajigin walama a bɛ se ka opérer o kama dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ fatura o kɔnɔ n'a fatura donc solution wɛrɛ t'a la a labɔli ko dɔgɔtɔrɔ fɛ bon technique dɔw bɛ yen mun b'a to ji bɛ ta ka kɛ o nɔnabila ye nka o ti marché kosɛbɛ ten nɔ an bɛ yɔrɔ min na ayiwa dɔgɔtɔrɔ ladilikan b'i bolo ladilikan mun bɛ n bolo o de ye k'a fɔ an bɛ bi tile mun na i y'a dɔn fɔlɔ fɛ échographie ko ninnu tun tɛ yen nɔ o de y'a to an y'a kɔlɔsi musolakaw bɛ sɛgɛsɛgɛli mun kɛ n'o ye échographie ye n'olu yɛrɛ fɛ nafa b'o la kosɛbɛ u b'a kɛ mun kama an k'a dɔn ni den ye cɛ ye teri muso don alors que anw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ nafa foyi t'o la ni den ye cɛ ye hali ni jiginna la cɛya in tɛna falen o ni muso yɛrɛ don fana musoya in tɛna falen nafa yɛrɛ bi écho la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ wagati 2 de la kɔnɔbara daminɛ a k'a dɔn kɔnɔfa sugu mun don walama a bɛ jate mun kɛ n'a ye a k'a dɔn kɔnɔfa sugu min don kɔnɔ ɲuman don wa ɲuman tɛ wa a b'a dayɔrɔ la wa tɛrɛ a ta dayɔrɔ la filaninw don wa sabaninw don wa naanininw don wa a tigi kan ka jigin ka bɛn wagati jumɛn ma donc o de ye écho kɛ ko fɔlɔ ye nafa b'o de la filanan mun ni nafa b'o la o de ye échographie mun bɛ kɛ kɔnɔbara kalo 5 o de b'a f'i ye den dafalen don kunkolo dafalen don senw dafalen don tɛgɛ gɔniw dafalen don sɔn dafalen don donc ni mɔgɔ ma ɲɛ i bi écho kɔ n bɛ ladilikan mun fɔ i kana to ni écho 2 in ka fɔ i kɔ hali n'a fɔlɔ fɔra i kɔ filanan mun b'a jira k'a fɔ parce que ale de bi dɔgɔtɔrɔ permettre ka décision ta fɔlɔ ni filanan i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ fɛ a b'a f'i ye karisa kɔnɔbara in yɛrɛ tɛ ɲuman ye a ka bɔ yen n'o tɛ a bɛ kasara las'i ma filanan in fɛ fana a bɛ se ka décision dɔw ta mun b'a jira k'a fɔ den vraiment a ka ɲi walama a man ɲi n'o tɛ kɔnɔbara minnu bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kɔnɔbara kɛ kalo 6, 7, 8, 9 nafa foyi t'a kɛli la kɔnɔbara yɛrɛ la écho mun kan ka kɛ kɔnɔbara yɛrɛ la o ye 3 de ye ni se bɛ maa mun ye mais ni se t'i ye mun kan ka kɛ ka malformation ninnu ɲini o kɛli ye wajibi de ye o dɔrɔn de la dɔgɔtɔrɔ min bɛ k'i suit a b'a dɔn mun b'i kɔnɔ n kan ka décision jumɛn de ta walasa a tɔgɔ ye de a tigi a n'a den ka se ka kisi kɔnɔbara in ni jiginni wagati la donc o de y'a to n bɛ ladilikan mun di o de ye k'a fɔ musolakaw u kana to nin écho ninnu kɛ wagati ka na tɛmɛ o la caman bɛ yen nin bana in u bɛ kisi a tɔɔrɔ ma walama a b'i ye joona fɛn mun kan ka kɛ a bɛ kɛ ka kɔn bon n'o tɛ a man ca mɔgɔw la koyi lamɛn ne yɛrɛ sɔnna n bɛ se k'a fɔ a bɛ san 4 bɔ n m'a ye ko nin bɛ muso kelen mun na mun bɛ ka peseli kɛ donc a man ca mais kelen kelennin minnu bɛ yen il faut que olu fana u ka se ka lakana ka musolakaw lakana mais an bɛ tile mun na bi bi na i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'a ye u la k'a fɔ kɔnɔbara in tɛ ɲuman ye koyi il faut que a ka bɔ yen a kana kasara las'a ma i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ban ka ban alors que i bɛ taa sɔrɔ échographie kɛra bi écho y'a sɛbɛntiya k'a fɔ den kunkolo sɛmɛn t'a la a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ sɔn yɛrɛ man ɲi a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ bolo t'a la sen t'a la dɔgɔtɔrɔ tilala ka écho wɛrɛ d'i ma i ka taa k'i ye wɛrɛ o tigi yɛrɛ ma hali e ta in jaabi lajɛ o fana y'o kuma kelen de kɛ i y'a dɔn ni danaya ko kɔni don fɛn dan tɛ fila ya dɔw yɛrɛ bɛ hali écho 3 kɛ hali b'u dan ta la nka denko in b'u ni ka se hakɛ min na finalement a bɛ kɛ dɔw ma kasara ye kɔfɛ n'u y'a to kɔnɔbara ka taa ɲɛ alors que minnu dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ kɔnɔ in kana tiɲɛ olu de bɛ décision ta pour que kɔnɔ ka taa ɲɛ
n delila ka muso dɔ ye en 2005 Lamine kɔnɔbara k'a to kalo 4 na den fatura a kɔnɔ ne yɛrɛ ye muso in ye a kɔnɔbara kalo 9 k'ale kɔnɔma don nin y'a kalo 9 ye Lamine e kɔnɔbara in ka bɔ a ta ye alors que den fatura a bɛ kalo 5 bɔ n kelen ka den yɛrɛ labɔ n y'a jira la a bɛ n'a fɔ n'i ye hadamaden dilan chewing-gum la a tɛ tɛgɛmɛ ne tɛgɛ gɔni in kan donc kunkolo forme ani cɛkisɛ forme sen t'a la tɛgɛ t'a la tellement a mɛnna n ko n'i magara la tan a bɛ n'a fɔ n'i ye bɔgɔ tobi n'i magara la a tɛ murumuru ka bien a bɛ kɛ ten de donc den fatulen don a kɔnɔ depuis kalo 5 a bannen don a ka bɔ parce que ale dan t'a ko la bon denmisɛnniya dɔ parce que a tigi si ale ka kɔnɔbara fɔlɔ don n'o tɛ ni mɔgɔ mun bi den ko kɔdɔn kosɛbɛ i b'a dɔn kalo 6 kalo 5 kalo 7 den kan ka lamaga nka tellement den ko hami b'u la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni fɛn tɛ kalamaga u b'a fɔ a ye den bɛ n kɔnɔ a bɛ ka lamaga parce que a bɛ hakili de kɔnɔ voilà a ma faamu ayiwa ala k'a faamuli ko ɲuman di bɛɛ ma mais dɔgɔtɔrɔ ni ka sɔrɔ nin yera dɔ la sa k'a fɔ ko dan ji ka dɔgɔn kosɛbɛ yala moyen b'aw bolo min bɛ se ka dɔ fara dan ji in kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔnɔbara ka kasara ye wa oui dan ji dɔw bɛ yen nɔ a dɔgɔyali sababu ye mun ye o kɔrɔ ye ko den mun bɛ muso in dɛbɛ la den ɲuman tɛ hali n'i y'a to kɔnɔbara in ka taa ɲɛ fo kalo 9 a bɛ wolo den na dɔrɔn den bɛ fatu parce que a tɛ se ka balo diɲɛ la yan a kun bɛ ka balo ni barajuru de ye mais diɲɛ la a tɛ se ka balo a tɛ se ka balo diɲɛ na a tɛ se ka balo diɲɛ la yan kɛ parce que il faut que yan nɔ n'a nana n k'a bɛ nɛnɛkili ni da de ye k'a to a ba de bɛ la a tɛ nɛnɛkili ni da ye o c'est comme mɔgɔ min bɛ ji la n'i ye jɛgɛ ta jɛgɛ bɛ ji la jɛgɛ bɛ balo la o est ce que n'i ye jɛgɛ bɔ kɛnɛ ma a tɛ sa a n'o bɛɛ ye kelen ye o parce que jɛgɛ mago bɛ fiɲɛ min na a b'o sɔrɔ k'a to ji kɔnɔ mais e k'a bila kɛnɛ ma kan'a kan tigɛ a bɛ sa a yɛrɛ ma den fana bɛ ten a mago bɛ fiɲɛ min na a b'o sɔrɔ ba de bɛ la a bɛ balo mais il suffit k'a ka bɔ kɛnɛ ma a tɛ se ka balo hadamadenw cɛ la donc déjà ni dɔgɔtɔrɔ mana o fɛn fasugu kɔlɔsi a b'i conseiller de k'a f'i ye bon i kan'i jigi da nin kɔnɔbara fasugu kan parce que déjà an ɲɛ t'i taaɲɛ la ko la hali n'i jiginna a la den tɛna taa a tɛna balo mais dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dan ji ka dɔgɔ baasi tɛ den na n y'a f'i ye n ko cas dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dan ji cira o tɛ baasi ye o n'a cira k'a sɔrɔ kɔnɔbara kɔni sera parce que dɔgɔtɔrɔ bɛ décision ta k'i lajigin pour que banakisɛw kana don a tigilama la yan den ka sa ou bien n'a ka tɔɔrɔ lase ba ma voilà a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ ka nɛgɛjuru ye 79 28 55 47 an bɛ taa sugu la sa n'an bɔra ye an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a kan sɔnni kuntediya ɲana gesi bali hijali le duwanye an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la hɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo oui bunafana an tulo b'i la oui i ka nɛgɛjuru man ɲi dɛ ayiwa an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an tɛ ka se ka foyi den kelen de faamu nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 hɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la oui aba oui ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 kuma b'i bolo oui radio min b'i kɛrɛfɛ b'a faga ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ma faamu ayiwa
nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 10 ani kelen kuma b'i bolo. Allô? Oui. N tulo t'a la dɛ, ko di? Ko ni si sera sa mɔgɔ ma i bolo bɛ se ka fɔ wa? Dɔgɔtɔrɔ, ayiwa ko ni i si sera san 20 ma ko yala ko i bɛ se ka sigi nɛgɛkɔrɔ wa? Mɔgɔ kɔni bɛ se ka sigi nɛgɛkɔrɔ wagati bɛɛ. Wagati bɛɛ i bɛ se ka sigi nɛgɛkɔrɔ. I y'a faamu wa? Awɔ. Ahan. Mais ni ɲɛ couleur ye nɛrɛguma ye dɔ. Bon ni ɲɛ couleur ye nɛrɛguma i bɛ taa naturel don a bɛ ten de wa? Kabini Ala k'i da kɔsɔ in na de a kɛra ye. Wa a tɛ ka n dimi. Han? Wa a tɛ ka n dimi. Ayi ne ma dimi ko kuma fɔ n ko ɲɛ mun kɛra nɛrɛ in ye kɔsa in na de a kɛra nɛrɛ ye walama e yɛrɛ y'i yɛrɛ dɔn i ɲɛ kun ye nɛrɛ ye. Ne yɛrɛ dɔn i ɲɛ couleur tɛ nɛrɛ ye. Bon de toute façon i bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka lajɛ parce que ɲɛ nɛrɛguma ko siranya bɛ mun fanfɛla la a b'a fɔ mun ma ko sayi nɛrɛguma n'o tɛ ni mɔgɔ mun kɔni Ala y'a da parce que nɛrɛ kojugu fana tɛ bon o tɛ bana ye o. Mais o t'a bali i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ pour que ka hépatite ninnu kɔni écarter sen bɔ a la k'a fɔ o tɛ. Sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn? Hépatite kɔni sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la dɔgɔtɔrɔsobaw bɛɛ la. N ci wele la dɔgɔtɔrɔ. Naamu. A ko piqûre min bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 ko o ka effet bɛ ban farikolo la wagati jumɛn? Bon dɔw ta n'a dati banna don min na a bɛ ban dɔw yɛrɛ ta bɛ taa fo kalo 6 kalo 3 san 2 a bɛ dépend mɔgɔw fari la. Ayiwa ni tigi ko k'a b'i fɔ kosɛbɛ a k'ale ye luteal monogestrol acétate 10 comprimés 10 jours 5 jours passés après k'alisa k'a ma ka kalo labɔ ye han ko yala ko c'est normal wa? Bon i bɛ taa sɔrɔ ale ka kalo labɔ de tɛ ka na dɔgɔtɔrɔ ye nin sɛbɛn walasa kalo labɔ in ka na o bɛ dépend a sababu la donc ni dɔgɔtɔrɔ hakili bɛ sababu mun na n'o t'a sababu ye il faut que sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ka kɛ ani fura wɛrɛ kɛ sɛbɛn pour que a ka na o kɔrɔ a bɛ fɛ ka kalo labɔ in dala kɔrɔba a kana a tɛ ka se ka na donc ça veut dire que sababu wɛrɛ de b'a la mun tɛ hormone nin ko dɛsɛ parce que nin ye hormone dɔ de ye. Walamuso ko den min bangera a salen un enfant né mort accouchement wagati la fana a ko yala o bɛ se ka kɛ mun de ye mun de b'o kɛ yala ba ka sɛgɛn de b'o kɛ wa parce que a bɛ tilen ka baara kɛ ou den bɛ nali min kɛ den de bɛ sɛgɛn nali la diɲɛ na ko mun de b'o kɛ? O sababu ka ca a bɛ se ka kɛ farigan ye mɔgɔ sɔrɔ sisan nka i m'a jate ko ye a bɛ se ka kɛ mura walama sumaya y'i minɛ kɔnɔbara kalo 9 yɛrɛ e m'o jate ko ye den bɛ sɛgɛn ko dɔ kɛ o sen fɛ mais e t'a jateminɛ k'a fɔ a sɛgɛnna a bɛna don tin na tin bi den ka sɛgɛn juguya o b'a sɔrɔ den ka fɛgɛn tin mun filɛ nin ye a ka jugu den ma c'est pourquoi i b'a kɔlɔsi ni mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo ni tin b'i la dɔgɔtɔrɔ bɛ to ka n'i lajɛ ka den aw bɛ to k'a fɔ musolaka dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a b'u tɔɔrɔ kosɛbɛ Lamine le fait que dɔgɔtɔrɔ bɛna fɛn dɔ ta k'a da u kɔnɔbara kan k'i tinta kan k'a lajɛ yala den bɛ ka lamaga o pas pour te dire que tin bɛ mɔgɔ la k'a ta tin daminɛ f'a laban den bɛ se ka fatu tin b'i n'a fɔ i bɛ ka busan de ta ka mɔgɔ terikɛ walama i bɛ ka mɔgɔ minɛ k'a bisi tin dun a bɛ hakɛ mun kɛ miniti kɔnɔ ni tin yɛrɛ juguyara a bɛ taa fo siɲɛ 4 siɲɛ 5 la kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ tin yɛrɛ ma fɛn kɛ den na koyi nka den bɔtɔ la a bɛ taa ni mun kɛ a tɛ fiɲɛ sɔrɔ ni muso ma jigin joona i bɛ taa sɔrɔ den bɛ se ka fatu bon ale ka ɲininkali in tɛ se ka jaabi parce que farafansiya t'a kɛ wagati min na a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a y'a sɔrɔ den yɛrɛ ni nin kun bɛ yen nɔ wa walama den kun fatulen don ale ko lors de l'accouchement jiginni wagati n y'a faamuya o jiginni wagati ale taara jiginniso la est ce que o y'a sɔrɔ den bɛ balo la fɔlɔ ou bien a kun bɛ balo la jiginni de senfɛ a sɛgɛnna n'a fatura o dɔnnen tɛ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a ko forceps souffrance fœtale aiguë k'o kɔrɔ
bon nin tun ye fɛnw ye minnu tɛ fɛn fasugu filaw ye dɔw ye furakɛli ye dɔw ye bana ye kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an ye mun fɔ sisan nɔ den bɔtɔ la a bɛ se ka sɛgɛn o temps in kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka nɛgɛ dɔ kɛ ka den labɔ a bɛ fɔ o de ma ko forceps o nɛgɛ in bɛ kɛ ka den sama parce que o temps in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ hali n'i ko k'i bɛna césarienne kɛ temps tɛ yen le temps k'i ko organiser den bɛ fatu donc moyen wɛrɛw bɛ yen nɔ ka kɔn césarienne mun bɛ denw labɔ sisan avant que césarienne yɛrɛ ka organiser parce que i mana teliya césarienne organisation na cogo o cogo i kɔni bɛ minute 10 ta hali n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ opération so de kɔnɔ le temps que kirinaw ka kɛ le temps que minɛnw ka la le temps que a tigi kɔnɔ ka ko i dɔgɔyalen ye minute 10 de i teliyalen ye minute 10 donc o temps in kɔnɔ docteur yɛrɛ b'a den sɛgɛnna i jɔ n k'a labɔ ni nin minɛn ye minɛn fana fasugu ka ca dɔw bɛ yen nɔ a bɛ n'a fɔ a b'a fɔ o ma ko forceps nɛgɛlama o fana modèle ka ca dɔw bɛ yen nɔ manalama de don o bɛ funu de ka den sama bon bɛɛ n'a a indication de don i b'a dɔn n kan ka manalama in de utiliser walama n kan ka nɛgɛlama in de utiliser a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ n'a fɔ maçon ka an b'a fɔ a ma ko spatule de tuerie a bɛ n'a fɔ maçon ka n'i bɛna so bari truelle i bɛ cogoya min na ale bɛ ten de donc den fila de don i b'a minɛ ka den sama n'a ye voilà a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ halisa an balimaw ka ɲininkali don ko analyse électrophorèse hémoglobine profil ko o kɔrɔ ye mun ye ko ale dɔgɔkɛ de ta don ko a bɛ san 7 la ko ani fana avoir mal sous les aisselles peut être dû à quoi bon a filɛ ka sɛgɛsɛgɛli mun fɔ ye ko koloci sɛgɛsɛgɛ n'o t'a tigi la donc jaabi t'a la o ni kɔni ye koloci sɛgɛsɛgɛli de bɛɛ kan k'i ka koloci k'a lajɛ est-ce que i joli koloci b'a la ou pas donc ɲininkali filanan ko dimi mun bi kamankɔrɔla la kamankɔrɔ dimi kɔrɔ ka ca dɛ parce que kamankɔrɔla la minɛn kelen tɛ yen nɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ se ka sɔn sɔrɔ a bɛ se ka na kamankɔrɔla la tɔɔrɔ min bɛ se ka fogofogo sɔrɔ a bɛ se ka dimi bila kamankɔrɔla la tɔɔrɔ min bɛ se ka a tɔgɔ ye di sin sɔrɔ a bɛ se ka dimi bila yen yɔrɔnin na voilà nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fonifu 11 yɛrɛ tilenna tɛnɛ ayiwa i denmuso ko k'ale ye nkalon tigɛ a fiancé k'a fɔ ko ale bɛ so k'a sɔrɔ ale tɛ so ko furu bɛna siri ale terimuso ko n'a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn ko cɛ in t'a furu tuguni depuis o kuma fɔra ale bɛ su kasi a bɛ tile kasi k'ale kan ka mun de kɛ ale bɛ kasi la dɔrɔn ale dun b'a fɛ cɛ in ka furu a b'a fɔ cɛ ɲɛna dara k'a tɛ so parce que nkalon ma ɲi furu la fɛn kunfɔlɔw bɔra o kan dɛ fɛn kunfɔlɔw bɔra kan a b'a fɔ a ye kɛ parce que n'a ma fa ye n'a donna kɔɲɔso la bɛ dɔn dɛ nkalon bɛ kɛ tiɲɛ ye dɛ a ka nkalon tiɲɛ bɛ se a ka nkalon kɔrɔ ni tigɛ n'a dun donna furu la ka ban lamɛn o man di dɛ a ka tiɲɛ fɔ cɛ ye ni cɛ ma furu o bɛ se ka ala de ma u ka furu latigɛ ni cɛ y'a furu cɛ bɛ se ka yafa ma yanni u ka don kɔɲɔso la furu bɛ kɛ o bɛ se ka kɛ o mais furu o fɛn fɛn n'a bɛ kɛ a ka kɛ tiɲɛ kan n'a kɛra nkalon kan dɔrɔn a man ɲi dɛ a k'a fɔ k'a tɛ so a tɛ so mun a bɛ nkalon tigɛ a bɛ nkalon tigɛ pourquoi dɔgɔtɔrɔ k'i fari lankolon bɛɛ k'i da ko yala ko basi b'a la wa basi t'a la o yɛrɛ de recommandelen don i fari lankolon mais wagati mun na mɔgɔ bi sanga ni wagati i bi kɛnɛmala la i kɛn bɛ ka finiw dɔn wagati dɔ la fari in to yen nɔ a ka lafiya bon fini mɔgɔw b'a dɔn protection mun kama kɛnɛmala walama gɛrɛ ɲɔgɔnna maaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la mais i kelen b'i ka dilan kan fari lankolon bilali basi b'o la dɛ normalement mɔgɔw minnu yɛrɛ furulen don n'i b'i ka so kɔnɔ ka ban da yɛrɛ sɔgɔlen don i man ka fini yɛrɛ dɔn e bɛ fini dɔn ka mun kɛ nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fonifu 11 o t'an ka du kɔnɔnaw ye dɛ o y'a ye kelen ni musonin kelen aw ka vilanin kɔnɔ mɔgɔ tɛ donna chien policier bɛ da la gardien bɛ yen da sɔgɔlen don allo yɛrɛ tilenna Lamine ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ wa komi ne muso jiginna mais n t'a dɔn a jigintɔ ko yɔrɔ dɔ fara la quoi o ka hakɛ to quoi ne bɛ ka ɲininkali n'a sɔrɔ o bɛ problème na s'a ma yɔrɔ mun fara la a ma kala wa a kalalen don mais a ko k'a bɛ to ka dimi dɔɔnin quoi bon o ye wajibi ye yanni joli ka kɛnɛya parce que joli de don voilà maintenant n'a kɛnɛyara a nɔ bɛ tunu dimi tɛ k'a yɔrɔ la mais a kɛnɛyalen kɔfɛ n'a y'a ye a nɔ tunnen don hali bi dimi b'a la o la a bɛ se ka lajɛ d'accord o de ko n'an kɛ ka su yɛrɛ
ni ce wele la nɛgɛjuru ye 22 kelen funifu 11 yɛrɛ tilenna allo allo ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko ale bɛ no forme k'a b'o de utiliser ko yala ko conséquence b'o utiliser li la wa mais fura si tɛ yen nɔ ko conséquence ti mun na hali dumuni fɛn mun an b'a dun conséquence t'a la de an bɛ tile ka sukaro mun dun an bɛ tile ka kɔgɔ mun dun a ka d'an da shawarma tout ça fɛn kɔni furakɛli fanfɛla kɔni na hali dumuni fanfɛla foyi tɛ ko nafa ti mun na k'a tɛ tɔɔrɔ dɔ lase ma dɔgɔtɔrɔ ko ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ furubato yɛrɛ kɛ fe ko bɛ lɛminɛnpo lase mɔgɔ ma wa balimamuso de bɛ fɛ k'a ye lɛminɛnpo ti sɔrɔ furubato dama fɛ o banakisɛw don minnu bɛ bɔgɔ la u bɛ ɲɛgɛnw na u bɛ dilanw sanfɛ u bɛ fan bɛɛ fɛ u b'i yɛrɛ fari la banakisɛ bɛ se ka bɔ i fari fan dɔ la ka taa lɛminɛnpo bila i la voilà n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna allo walekum salam oui tɔɔrɔ si tɛ wa a ka baro de la bana ayo de bana manche ayiwa nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo allo dɔgɔtɔrɔ non mura kɛlen ka ne sɛgɛn trop voilà a miyɛna na yɛrɛ de bon n taara dɔgɔtɔrɔso la fura ta a ma se ka ban tuma dɔw la a bɛ ban n'a bɛ na awɔ bon mura filɛ nin mura fasugu 3 de bɛ Lamini donc kana n'a a compliquera fana o y'a dama ko ye parce que mura yɛrɛ filɛ nin mun an b'a fɔ mun ma ko aigu n'o a ka ca Ala fɛ virusiw de b'a bila mɔgɔ la n'an b'a fɔ ko o banakisɛ in i tɛ se ka furakɛ k'a kɛlɛ mais i bɛ nungerefɛn ninnu ta farigan ka n'i minɛ donc o bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma dɔgɔkun 1 kɔnɔ nka ne y'a to o kɔgɔra fo ka taa sinusite fara a kan sinusite ye kumabi ye i bɛ taa sɔrɔ nun kɔnɔna nunbo bɛ bɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ nɛn b'a la wa a kasa ka go i yɛrɛ kunkolo b'i dimi jango tɛ yan fan o bɛ se ka maa dɔw minɛ ka taa bila fo dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna la donc n'o tɛmɛna dɔw ta bɛ se ka taa fo kalo 3 la a laban a bɛ taa kɛ chronique ye n'a kɛra chronique ye finalement a ban man di parce que i fari yɛrɛ de la bana la mun a tɛ se k'a kɛlɛ donc an b'o de kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mura filɛ nin an b'a furakɛ mais a tana an t'o to yen n'i ma ɲɛ i bɛ mura furakɛli la i b'a tana fana to yen o wagati na a ka tɛmɛ bon i bɛ taa sɔrɔ sisan mura bɛ ne minɛ sisan nɔ dɔ bɛ so kɔnɔna la a bɛ ne bila dɔrɔn a b'o tigi minɛ a b'o bila dɔrɔn a bɛ ne minɛ n'a ye ne minɛ a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ donc o de y'a to mura n'a b'i la so kɔnɔna la i kan k'i yɛrɛ lakana i kɛrɛfɛ mɔgɔw fana i b'u lakana sinon i ka mura in bɛ segin i ma i bɛ san kalo 12 kɛ n'a ye bon mura dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn min b'a bila a la a m'a faamuya so kɔnɔna i k'i yɛrɛ kɔlɔsi est ce que ji de t'a bila i la koliji walama n'i donna gɔngɔn de la walama n'i donna sisi la a b'a bila i la bon o ye allergie lamaw ye o kɔrɔ ye tant k'i b'o fɛn in kɔnɔ sa de a t'i bila mais n'i y'o fɛn in jateminɛ n'i y'o fɛn in bila dɔrɔn mura in fana b'i bila voilà sinon ne kɔni kunkolodimi kɔni t'a la o kɔrɔ de ko fɛn dɔ i bɛ ka ko de kɛ du kɔnɔna la min bɛ k'i tɔɔrɔ mais i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ jateminɛ de k'i yɛrɛ ka ko la sisan e bɛ quartier jumɛn na ne bɛ sutura d'accord i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ a ko k'ale groupe B de ko avantage ni inconvénient jiginniyɔrɔ la bon n'i ko groupe B kɔrɔ foyi t'o la f'i ka réussite de fɔ ka fara a kan aw b'a fɔ ma ko moins walama plus tant qu'o t'a la B plus B voilà nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna allo Alamisu tɔnɔ Lamini oui ne mɔgɔ ye fɔ kuma docteur de fɛ
ne ne tilara furubato la ne fa bɛ yɛrɛ yɛrɛ de n t'a dɔn ye fɛn fɛn o daminɛna san de a wala a b'i la ka kɔrɔ a y'a daminɛra san ne parce que ne yɛrɛ bɛ san 18 ne ye cɛ sɔrɔ san ne mais furu e furulen don wa awɔ furubato fɔlɔ gɛlɛya donn'a la wa bon gɛlɛya ma don a la mais farin kɔni bɛ yɛrɛ yɛrɛ bon o la i bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ parce que o bɛ se ka ko caman kofɔ a bɛ se ka kɛ a ti fari yɛrɛ la a bɛ kunkolo de la i y'a faamuya wa parce que furubato ɲɛsiraya b'a kɛ hali ni mɔgɔ bɛ san 18 na dɔw bɛ lamɛn i bɛ taa sɔrɔ u ma bɔ denmisɛnninya la koyi bi bi na an bɛ tile mun na puberté n'o ye ka kɛ muso ye ka muso fari sɔrɔ a bɛ daminɛ joona k'a sɔrɔ hakili yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan donc a bɛ kɛ ɲɛna k'e ye muso dafalen i ye muso dafalen ye fari la mais hakili kɔni i bɛ taa sɔrɔ o ma dafa bon maa dɔw ta fana i bɛ taa sɔrɔ u farisogo yɛrɛ bana dɔw bɛ se ka kɛ hali u fasaw yɛrɛ la mun b'a to yɛrɛ yɛrɛ in b'u sɔrɔ o tɛ furubato dɔrɔn ye o hali geste dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'u y'a kɛ u fari bɛ yɛrɛ yɛrɛ a ko la a bɛ taa k'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko Nescafé minaw de don parce que n'u ko k'u bɛ gari don miseli la u tɛgɛ bɛ yɛrɛ yɛrɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 k'an bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen fo hɛrɛ tilenna allo allo an se tɛnɛ ma an ce kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka sinasa ni fɛri tabaliya n'o bɛ se ka min ɲɛ muso kɔnɔma la dɛ muso lajɔlen i bɛ taa sɔrɔ i fari mɔgɔ bɛ joli mun na litiri 5 de don yanni i ka lajɔ i b'a sɔrɔ litiri 4 maintenant joli i bɛ taa sɔrɔ i den fana mago bɛ joli la ale b'o joli a mago bɛ joli la awɔ ne mana taa kuma o kuma ne bɛ fɔɔnɔ de madame e ko k'a bɛ mun ɲɛ n bɛn'o de ɲɛf'i ye o ne b'a dɔn i bɛ fɔɔnɔ o mais fɔɔnɔ in n'i fɔɔnɔna i bɛ taa fer fasugu wɛrɛ ka fer mun bɛ marché kɔnɔ a bɛ 100 bɔ n'i fɔɔnɔna dɔ la i bɛ taa fɔ dɔ n'i b'a nafa dɔn i bɛ taa to yen o parce que joli ko dɛsɛ b'i sɔrɔ i tɛ bɔ a kalama fo fer yɛrɛ tɛna se k'a ko ɲɛnabɔ dɔn la joli de bɛ k'i la i lajɔlen n'o bɔra la muso si tɛ yen nɔ mun bɛ jigin ko basi tɛ bɔn i kan bon mɔgɔ min bɛ fer ta hali ni basi litiri 2 bɔnn'a kan i t'a nɔya la lamini a ma se joli kɛli la mais mɔgɔ min tɛ deli ka fer ta komi a tɛ k'a nɔnabila kɛ basi fitinin mana bɔ a tigi ka jiginni senfɛ a bɛ se ka dɛsɛ fo basi de ka k'a tigi la sinon a bɛ se ka k'a ma tɔɔrɔ ye ni mɔgɔ min tɛ fer ta wa voilà ni mɔgɔ min tɛ fer ta o b'o tigi sɔrɔ donc fer nin a kɛ kun de ye vraiment i yɛrɛ vraiment joli ko dɛsɛ ka n'i sɔrɔ a kana den fana sɔrɔ n'a b'i tɔɔrɔ i b'a fɔ i ka dɔgɔtɔrɔ ye fer ka ca a sirop bɛ yen a sachet bɛ yen a comprimé bɛ yen awɔ kɛ ne y'a fɔ a ye sirop dɔ sɛbɛn ne kun an ni fer ne y'o fana ta o fana bɛ ne la fɔɔnɔ oui mais segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la fer wɛrɛw ka sɛbɛn ka d'i ma voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur de dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko Ogestan Primolu Nord 10 mg et Azitrine 500 ko ye mun de ye Primolut Nord Ogestan bon ale ni Azitrine bon a ye fɔlɔ mun fɔ tan nɔ furaw de don n'an b'a utiliser walasa nin filɛ nin ye ka fer ko kuma mun fɔ sisan donc vitamine dɔw de b'a la mun bi yani mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka denko bɛ se ka gɛlɛya k'a sababu kɛ n'u mana kɔnɔ mun ta a bɛ kɛ malformation ye walasa k'o kɛlɛ bon den yɛrɛ walasa kɔnɔbara ka taa ɲɛ vitamine de don dɔrɔn mun bɛ ba balo ka den balo hali jiginni kɔfɛ n'a tigi b'a ta a tɔgɔ ye di allaitement wagati la n'a bɛ ka sin di den ma filanan Primolut o ye hormone de ye a bɛ n'a fɔ dɔw ye ɲininkali min kɛ ko lutéinine walasa laada ka na a b'o baara in kɛ a bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka kuru dɔw ci minnu bɛ fan dayɔrɔ la kyste dɔw bɛ yen o tɛ opéré bilen o nin fura fasuguw bɛ utiliser walasa k'olu ci bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ bɛ utiliser kuruw la minnu bɛ den so yɔrɔ la bon a filɛ ka Azitrine ko kuma mun fɔ o ye antibiotique de ye n'o ye fura laban ye ka banakisɛw kɛlɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko microlithiase rénale ko yala fɛn jugu don wa surtout que dɔgɔtɔrɔ k'ale ma k'ale ka to ka eau minérale de min kosɛbɛ kosɛbɛ bon o kɔrɔ ye ko juguman tɛ a kan ka ji caman min parce que aw b'a fɔ mun ma ko bɛlɛnin mais mun bɛ sugunɛ sira la
an t'a fama bɛlɛni o bon mɔgɔ minnu tɛ jibɛrɛ min ani namasa dunanganaw donc a ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ namasa tɛnɛ bɛna dɔ bɔ namasa dun na hali kunun kilo kelen tun b'a bolo ko a fɔra k'a ka mɔgɔw sɔn cogo cogo a ma sɔn donc microlita in cogo n'a fɔra micro dɔgɔtɔrɔ o kɛra a ka dɔgɔ kojugu non ni fɛn mun ka misɛn ni ye ji yɛrɛ min a bɛ se ka bɔ sugunɛ sira ninnu fɛ mais n'u caman de tonna ɲɔgɔn kan walama u cayara wala a bonyana o fasugu de bɛ opérer sinon pour l'instant a t'o kun bɔ docteur ye conseil mun d'a ma a k'o kɛ ayiwa basi tɛ dɔgɔtɔrɔ ko constipation kun ye mun de ye mun de b'a bila mɔgɔ la yala a bɛ furakɛ cogo di kɔnɔja ye dumuni de ti bayɛlɛma a yɛlɛma an k'i ma ko kɔnɔja yɛrɛ sababu fɔlɔ-fɔlɔ dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ kɔnɔja mɛ o k'a sɔrɔ hali n'i b'o dumunifɛnw dun kabini da kɔnɔna la i k'u ɲimi ka ɲɛ a ka mɔ ka ɲɛ dumunifɛn minnu bɛ kɔnɔja bila mɔgɔ la kini ninnu malo ale ni macaroni ninnu ani buru kɔnɔja n'an fa o de don i ye daraka kɛ buru ye tilela kɛra kini ye surafana kɛra macaroni ye voilà donc mun b'a to dɔ bɛ bɔ kɔnɔja la kɔnɔja t'i sɔrɔ o de y'i ka ji caman min o de bɛ kɔnɔ magaya i sigilen yɔrɔ kelen o bɛ kɔnɔja bila i la donc i kan ka lamaga de ka sport kɛ farikolo ɲɛnajɛ o de bɛ i kɔnɔ magaya dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ an bannen d'u la Lamine aw b'a f'u ma bamanankan na ko sɔmɔ ninnu tout ça la i b'a ye hali buru dilan cogo mun filɛ nin ye sisan nɔ Lamine tubabu fɛ yen nɔ an bɛ buru mun dɔn o t'o dun bilen o fɔlɔ fɛ farafinw bɛ buru mun dilan n'a finnen don dɛ parce que an b'a fɔ o de ma ko pain complet an bɛ sanfɛlaw de bɔ bu n'i y'o bɔ dumunifɛn na dɔrɔn a tiɲɛna bu awɔ buru bu ɲɔ bu d'accord bu an bɛ bu min di sagaw ni baganw ma mais mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ balo dɔ wɛrɛ la o kɔ a yɛrɛ k'a fɔ yɛrɛ de ka ɲi hadamaden ma pourtant fɔlɔ fɛ an somɔgɔw tun bɛ balo o de la tubabuw de nana ni don ye wa tubabuw minnu nana ni tɔ kelen ye dɛ bu ti mun na o yɛrɛ bɛ ka segin bu ma kan sa tubabuw ti pain san ni pain complet tɛ parce que bu b'o pain finman mais an ta finman n'i y'a ye déjà i t'a fɛ i t'a fɛ f'a ka kɛ jɛman ye alors que nafa b'o de la finman in de mɔlen don nafa bɛ zɛrɛn yɔrɔ mun na yɔrɔ jɛman mun an b'a fili faliw kɔrɔ dɛ o de kan ka dun ka bilenman in di faliw ma cogo di awɔ zɛrɛn jɛman in yɔrɔ zɛrɛn bilenman mana dun an bɛ min na fili min n'a fara la fili awɔ buya bi ten mangoro bi ten jiriden bɛɛ a nafa ye ma yɔrɔ ye yɔrɔ mun ye dɛ a golo fara in an b'o de fili alors que an kan ka kɔnɔna in de fili ka fara in dun buruke yɛrɛ fɛnɛ kelen ka fɔ Salamine i ye hakili jigin dɔgɔtɔrɔ dɔ la docteur Dunbiya Fatumata an tɔɲɔgɔn don dɔ la an bɛna dumuni kɛ ne ye buru y'a dɔn an fɛ yan mɔgɔw bɛ buru kunkolo fɛ kosɛbɛ ne y'a bisimila ni buru kunkolo de a ko yɔrɔ jumɛn k'ale t'o dun dɛ n ko mun na k'ale tatɔla circulation na dɛ mototigi dɔ b'ale ɲɛ ma buru b'o kunna o kunkolo bɛ kɛnɛma kunkolo in nɔgɔn bɛɛ chaque fois n'a mana frein minɛ fe la buru kunkolo de bɛna gosi kunkolo kam n'o kɛra ale tɛ sɔn ka buru kunkolo dun bilen a ɲugura la o kɛra ale la ko wɛrɛ ye sisan nɔ alimentation hali n'i y'a ye diabète ni tension ninnu bɛɛ bi kan sinon fɔlɔ fɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun tugura mun kɔ Lamine n'an kun tugura o kɔ yan b'a sɔrɔ tension an bɛ continuer k'a fɔ ko faama bana don ani diabète ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 funifu 10 ani 1 yɛrɛ tilenna oui a b'a ni ce ni ne ka règle bɛ na ne kɔ de bɛ ja ka ne kɔnɔ ja ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka o de la mais ne ni rapport kɛ bɛ 10 ans bɔ sisan ne cɛ tɛ yan nɔ est ce que o de bɛ k'a kɛ bon a bɛ se ka kɛ gangi kɔnɔdimi de ye i y'a faamuya awɔ ala donc gangi kɔnɔdimi o de ka teli k'a kɛ mɔgɔ la o dun sababu ka ca awɔ a bɛ se ka kɛ kuru bɛ se ka kɛ a sababu ye wala lɛminɛnpo n'o y'a sɔrɔ a t'i la ka kɔrɔ walama den b'i bolo wa
ayi o tɛ n bolo wa dɔw fana sababu ye den sɔrɔbaliya ye bon ni hami bi mɔgɔ la o b'a juguya de parce que hali mɔgɔ mun i bɛ taa sɔrɔ dimi t'i fari la ni hami b'i la o bɛ se ka dimi wuli fari la jango ni maa bɛ yen mun bɛ to k'a fiyɛ le fait que i cɛ tiɲɛ o de bɛ k'a kɛ o fana b'a a ko sinsin o awɔ aya n ce anba il ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur da bɛ radio clé du Cayenne tilenna. Allô? Oui, kuma b'i bolo? Nba. Nba. Ɲininkali bɛrɛ tɛ ne bolo, ne ko Lamini min bɛ ka kuma ni Lamini jamu Sogoba de don wa ou bien? Lamini mun? Lamini Sogoba de don wa? Ayi Lamini Sogoba tɛ, Lamini Sila de don. Lamini Sila. Ni n ka mɔgɔ dɔ kumakan de bɔra. Ayi ale tɛ. Ani baraji. Est-ce que e ma na k'o to village la yen? A bɛ Bamakɔ ya yɛrɛ de quoi. Non t'a seginna. Docteur fana de don. Dɔn ale taara seginna parce que village kɔnɔ mɔgɔw mago b'a la. N y'a faamu. Dɔgɔtɔrɔ ko hépatite B ye mun bana ye a bɛ k'i lamɛn ka bɔ tubabu jamana kan k'a b'i fo. tubabu jamana yɛrɛ la n'i taatɔ la don sɛgɛsɛgɛli bɛ k'i la o n'i bɛ taa magan a sɛgɛsɛgɛli bɛ k'i la fo n'a taara duguma sira fɛ. A bɛ a ye ɲininkali k'o kama kɛ. donc hépatite B ye biɲɛbana kisɛ dɔ de bɛ sɛgɛsɛgɛ virus de don virus de don hépatite B o sɛgɛsɛgɛli don parce que a bɛ biɲɛbana de bila mɔgɔ la mais a boloci bɛ yen a ka kan ni mɔgɔ y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a ma y'i la i b'a boloci kɛ n'i ye boloci kɛ bi kalo kelen o kɔfɛ i bɛ se k'a kan kalo 6 o kɔfɛ i bɛ se k'a kan san kelen i b'a kɛ o kɔfɛ san 5 san n'i y'o bɛ i b'i si bɛɛ kɛ hépatite B kɔni t'i sɔrɔ wa a boloci da man ca sisan a bɛ taa 900 na. Hépatite B. Ayiwa basi t'a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur do yɛrɛ tilenna. Allo? Allo an tɛ sɔrɔ lamɛn. Mansu kuma b'i bolo? E ka ɲininkali kɛ ne ka kuma jumɛn f'i yɛrɛ ye? I b'i i kumakan kɔrɔta dɔɔni an tulo t'a la. N ko ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ docteur la. Ne ka kɔɲɔ dimanche wɛrɛ yɛlɛ diya kun ka di ne trop est ce que a bɛ ne bɔ musoya la? Mun ka di ye? Yɛlɛ diya. Bon. Ka to ka e b'a kɛ ni mun ye? Ne b'a kɛ ni tɛ kɛ. A bɛ se ka mɔgɔ bɔ mɔgɔtigiya la dɛ. O yɛrɛ ka to fɛ nɛgɛjuru ye 21 fu 11 dɔgɔtɔrɔ mais i t'o ɲɛfɔ wa parce que npogotigini ninnu ɲɛna k'o tɛ kɛla koyi u b'a fɔ dan tuma bɛɛ a batakiw fana bɛ na yan o de y'a to k'an bɛ ɲele bari fo kosɛbɛ a n'a furucɛ u filɛ nin ye kalabankura yɔrɔ in na ye o de y'a to n y'a f'i ye n ko bi mɔgɔtiginiw u fari kɔgɔlen don mais u hakili kɔgɔlen tɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw bi don kow la ten u ti ɲɛ foyi don a la mais o t'olu nɔ ye somɔgɔw de kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ mun kan k'o ɲɛfɔli kɛ n'o tɛ yen bilen k'a ɲɛfɔ parce que bɛɛ b'a bila i kun na k'a fɔ n'i y'a ɲɛfɔ o de b'a to a tigi bi tiɲɛ i y'a ɲɛfɔ n'i m'a ɲɛfɔ o yɔrɔ de b'a to a tigi bi tiɲɛ parce que i k'a su don a la ka kɔn o de y'a to mɔgɔw bi kɔnɔ ta ka lajɔ hali u t'a dɔn u kɔnɔma don parce que i bɛ taa sɔrɔ u kɔnɔma don mɔgɔtigiya yɛrɛ ma ta fɔlɔ nka u dun lajɔlen don donc nafa jumɛn de b'o la ɲɛfɔli de ka kɛ mɔgɔ de bɛ yen mun ka baara ye k'o ɲɛfɔ ale filɛ k'a fɔ tan nɔ ko yala mɔgɔtigiya in bɛ bɔ mais mɔgɔtigiya in mun b'a bɔ yen le fait que i bɛ ka maga a la a kɛra i tɛgɛ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o n'i bɛ maga a la a bɛ bɔ yen a yɔrɔ bɛ waga k'a sɔrɔ basi ma bɔ o a bɛ waga dɔɔni dɔɔni ni cɛ mana furubato k'a tigi fɛ joli in tɛna bɔ a bɛ fɔ k'a tɛ mɔgɔtigiya la k'a sɔrɔ a ni cɛ ma jɛ o a bɛ faamu n'o tɛ a caman ɲɛna k'a fɔ ko yɛrɛ nisɔndiya in tɛ se ka npogotigiya nin bɔ yen dɛ dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale ninakilila kosɛbɛ dɔrɔn k'a bɛ digi ale sin na ko mun de b'o kɛ ale ye musomanin a bɛ san 19 na n'a ninakilila kojugu a bɛ digi a sin na a ko n'a ninakilila dɔrɔn k'a bɛ digi a sin na a sin na
bon a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ sin ko problème t'o ye o donc disi ko problème do i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ an b'a fɔ ma ko diaphragme kolo falafalani mun bɛ yen nɔ minɛnw minnu b'a kɔrɔ a bɛ se ka kɛ sɔn ye wala a bɛ se ka kɛ a tɔgɔ ye di a ye biɲɛ tɛ les poumons fogofogo ninnu ye olu de ka teli k'o kɛ mɔgɔ la n'o tɛ a ka ca la